बजट के हवाले से विफाक के बाद सिंध बजट की बारी। हर साल नया बजट, हर साल पुरानी परेशानी। नए माली साल का सिंध बजट बुध को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। नए माली साल का बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए के लगभग होगा। महकमे खजाना सिंध बजट को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। महंगाई के मुकाबले में कितना काफ़ी होगी? कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने की भी तजवीज़ शामिल है। वफाक के बाद सिंध बजट की बानी है। हर साल नया बजट, हर साल पुरानी परेशानी है। नए माली साल का सिंध बजट बुध को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। नए माली साल का बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए के लगभग होगा। महकमा खजाना सिंध बजट को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। महंगाई के मुकाबले में कितना काफ़ी होगी? कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने की भी तजवीज़ शामिल है। आपको बताएं, वफाक के बाद सिंध बजट की बानी है। नए माली साल का सिंध बजट बुध को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा ये बजट कब पेश किया जाएगा, कितने बजे बजट पेश किया जाएगा? आज देखिए, नए माली साल के सिंध बजट के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अलबत्ता ज़राए बता रहे हैं 17 जून बुध के रोज़ नए माली साल का बजट जो है सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा और वज़ीर आला सिंध जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं वो नए माली साल का बजट पेश करेंगे। अमूमन बजट शाम को 3 बजे के बाद ही पेश होता है, लेकिन यहाँ एक बात ये बताई जा रही है कि पंजाब का जो बजट है वो एक रोज़ पहले पेश किया जाएगा। अलबत्ता सूबा पंजाब के बजट की भी जो तारीख़ है वो अभी तक नहीं आई, तो एक आधा दिन आगे पीछे भी हो चुका है। लेकिन महकमा ख़जाना ने सिंध असम्बली को इंतज़ामात के हवाले से ये बता दिया है कि सिंध असम्बली में नए माली साल का जो बजट है वो बुध के रोज़ पेश किया जाएगा। आजिज़, बताइएगा इस नए माली साल का बजट कितना रखा गया है? जी हाँ, 4000 अरब रुपए के लगभग ये बजट होगा नए माली साल का। इसमें सूबा सिंध जो है 10% सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ पहले से दे चुकी है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानिब से 7% इजाफा किया है और सिंध हुकूमत को अपना बजट बनाने में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है। अलबत्ता सरकारी ज़राए अभी भी ये बता रहे हैं कि सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 10% से इम्कान है और पेंशन भी इतना ही है। अलबत्ता जो कम से कम उजरत वफाकी हुकूमत ने 4000 रुपये का इजाफ़ा किया, सिंध हुकूमत 5000 रुपये का इजाफ़ा करना चाहती है और कम से कम उजरत जो है वो 45,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। ये ज़राए का कहना है। क्योंकि बजट का जैसे मैंने बताया अब तक कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, आज शायद इसका कोई हतमी फ़ैसला हो जाए जिसमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध का बजट कब पेश होगा। आज शाम तक शायद इसकी डेट अनाउंस की जाए, लेकिन अब तक महकमा ख़जाना के ज़राए और सिंध असम्बली के ज़राए ये बता रहे हैं कि नए माली साल 2026 और 27 का बजट जो है बुध के रोज़ से पहर को सिंध असम्बली में पेश होगा। आजिज़, बताइएगा इस बजट में ख़वातीन के हवाले से क्या जो है तजावीज़ सामने आई हैं? ख़वातीन को किन किन शोबों में, किन किन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा? जी देखिए, बजट की दस्तावेज़ात जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन इससे कबल हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो सरकारी दस्तावेज़ात के तौसत से जो ख़बरें दी हैं, तो सिंध बजट में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात को रिलीफ़ देने का के मुख्तलिफ़ पैकेजेस जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स की मैं एक ख़बर दे चुका हूँ कि उसमें थोड़ा इजाफ़ा किया जाएगा। अलबत्ता दीगर टैक्सेस में जो रियायतें दी जाएंगी। लेकिन अब ख़वातीन के हवाले से फ़ेडरल बजट में अनाउंसमेंट हो चुकी है। ख़वातीन से वाबस्ता कई अशिया की पर टैक्स नाफिज हुआ है। जो वफाकी टैक्स होता है वो तो नाफिज होता ही है, अलबत्ता सूबा अपने टैक्सेस में रियायत दे सकता है। दूसरी बात यह कि सिंध में देही ख़वातीन को ज़रूर एक सहूलत गुज़श्ता बरस से दी जा चुकी है बेनज़ीर हारी कार्ड के तवसत से, और दूसरा ये
کہ دیہی خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وفاقی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے بھی خواتین کو جو ہے رقوم میں اضافہ ہوگا، یہ بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ البتہ شہری علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی اشیاء کی پہ ٹیکسز جو ہے فیڈرل بجٹ میں عائد ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ بجٹ خواتین کے حوالے سے یا زندگی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے اپنے بجٹ میں کیا رعایت دیتی ہے۔ آجز K4 منصوبے کے لیے 10 ارب روپے دیے گئے ہیں، بتائیے گا یہ K4 منصوبے کے لیے کافی ہیں اتنے پیسے، یا ہم نے سنا کہ خبریں آ رہی تھی کہ اتنا بجٹ جو ہے وہ کم ہے K4 منصوبے کے لیے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا اور کون کون سے نئے منصوبے جو ہیں کراچی میں شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، نئے منصوبوں کی تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس بار بجٹ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ نئی ترقیاتی اسکیمیں رکھی ہی نہ جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، جو جاری اسکیمیں ہیں، ان پہ رقم رکھی جا رہی ہے، چونکہ بجٹ میں 400-500 ارب روپے کی کٹوتی ہو چکی ہے صوبائی بجٹ میں، لہٰذا صوبائی حکومت نئے جو ہے منصوبے شروع کرنے سے جو ہے اوائڈ کر رہی ہے۔ صبح کل وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہوگی وہ پرانی اسکیموں پر رکھی جائے گی۔ البتہ بات ہے K4 کی، تو K4 کے منصوبہ جتنا بڑا یہ منصوبہ ہے اس حوالے سے 10 ارب روپے کی رقم بہت ہی کم ہے، کیونکہ یہ منصوبہ چونکہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کا ہے۔ اگر وفاقی حکومت 10 ارب دے گی تو صوبائی حکومت بھی 10 ارب روپے دے گی، تو 20 ارب روپے سے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ رواں سال دسمبر میں K4 کو مکمل کرنے کا یہ خود وفاقی بجٹ میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دسمبر میں K4 منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا رواں سال، لیکن اتنی رقم سے یہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ K4 پہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 ارب روپے ابھی بھی لگنے ہیں، تب جا کے یہ منصوبہ مکمل ہونا، لیکن وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں۔ خود صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رقم کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ MQM پاکستان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ رقم کم ہے زیادہ، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے کل یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر K4 پہ زیادہ پیسے بھی لگیں گے تو وفاقی حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاق اپنے دیگر فنڈ سے پیسے فراہم کرے گی اور K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا۔ آجز یہ بتائیے گا کہ کسان جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو کسانوں کے لیے اس بجٹ میں کتنا ریلیف ہے؟ ان کو کیا کیا سبسڈی دی جا رہی ہے؟ کھاد پر، بیج پر کیا ریلیف ہوگا اس بجٹ میں کسانوں کے لیے؟ جس میں اگر آپ کو سندھ بجٹ کے حوالے سے بتاؤں تو سندھ بجٹ میں اس سال بھی جو کسان کارڈ ہے، بے نظیر کسان کارڈ ہے، اس کو برقرار رکھا گیا ہے اور کسانوں کے لیے ہر سال بجٹ میں رقم رکھی جاتی ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے کسانوں کو رواں سال 2 بار جو ہے کھاد دی گئی تھی، بیج کی کم رقم دی گئی تھی اور سبسڈی بھی دی گئی تھی، اور نقد رقم بھی دی گئی تھی کسانوں کو، خاص طور پہ گندم کے کاشتکاروں کو۔ رواں مالی سال میں حکومت سندھ کی جانب سے کوئی 5 لاکھ سے زائد کسانوں کو سبسڈی کے مد میں نقد رقم بھی دی گئی تھی، کھاد اور بیج کے مد میں۔ تو اس سال بھی نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی یہ کسان کارڈ کو جاری رکھا جائے گا اور کسانوں کو جو سبسڈی مل رہی ہے اس کو جاری رکھا جائے گا، تو کسانوں کے لیے اور زرعی معیشت کے لیے یہ بہتری ہے۔ بلکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو 5 سے 7 لاکھ کسانوں کو پہلے فائدہ دیا گیا تھا، اب اس کو مزید اضافہ کیا جائے گا۔ کسانوں کے لیے اس بجٹ میں امید ہے کہ ریلیف جو ہے وہ ملے گا کسانوں کو، کیونکہ جب کسان ہمارے مضبوط ہوں گے تو یہ ملک مضبوط ہوگا۔ آجز بتائیے گا کہ صحت کے شعبے میں جو ہے کیا ریلیف مل رہا ہے، کیا سہولیات ملنے جا رہی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ریبز کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مریض جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ منکی پاکس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے۔ کل بھی ایک جو کیس ہے وہ رپورٹ ہوا ہے منکی پاکس کا، تو صحت کے شعبے میں کتنا ریلیف مل رہا ہے؟ کتنا بجٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے اس بجٹ میں کہ صحت کو لے کر چلا جائے گا اور عوام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولت دی جائے گی؟ جی دیکھیے، جو سندھ بجٹ کی ترجیحات ہیں اس میں سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کی جاتی ہے۔
दूसरे नंबर पर सेहत के शोबे के लिए रकम मुख्तस की जाती है। ये तालीम और सेहत दो बहुत बड़े महकमे हैं जिनके मुलाजमीन की तादाद भी हज़ारों बल्कि लाखों में है, और जो पूरे सिंध के देही इलाकों से लेकर तमाम बड़े शहरों को फोकस करते हैं। आपने बजा फरमाया कि सेहत का शोबा बहुत ज़्यादा बजट का मुस्तहक है और इस शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। एक नए अस्पताल का गुज़श्ता सिंध असम्बली के फ्लोर पे एक बिल पेश किया गया था। कराची में एक नया हेल्थ का इंस्टीट्यूट कायम किया जा रहा है। यकीनन नए माली साल के बजट में उस नए अस्पताल के लिए रकम होनी चाहिए। मलीर लांडी में NICVD का यूनिट बन रहा है, उसके लिए यकीनन नए माली साल के बजट में रकम रखी जाएगी। अभी चंद रोज़ कबल ही मलीर के एक निजी अस्पताल हसन इकबाल इंस्टीट्यूट से एक मुआहदा किया गया है, एक MOU साइन हुआ है, यकीनन उसके लिए भी बजट मुख्तस की जाएगी। ये मलीर के देही इलाकों को सिंध हुकूमत से मिलकर ये अस्पताल जो है मुफ्त इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम करेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ सेहत के मंसूबे हैं जिनके लिए रकूम रखी जा रही हैं। चूँकि मैं जैसे बता चुका हूँ कि शायद नई स्कीमों के लिए किसी भी शोबे में बहुत ज़्यादा रकम ना रखी जाए, अलबत्ता महकमा सेहत की लातादाद स्कीमें जो हैं वो जारी हैं, इस वक्त आन गोइंग हैं, तो उन स्कीमों के लिए भी नए माली साल के बजट में पैसे रखे जाएंगे। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करार। वज़ीर आला सिंध ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। वज़ीर दाखिला और मेयर कराची इजलास में शरीक होंगे। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करार है। वज़ीर आला सिंध ने आला सतह इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। वज़ीर दाखिला और मेयर कराची इजलास में शरीक होंगे। आपको बताएं, मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करार दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने आला सतह का इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला और मेयर कराची इजलास में शरीक होंगे। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करार। वज़ीर आला सिंध ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। वज़ीर दाखिला और मेयर कराची इजलास में शरीक होंगे। आला सतह इजलास आज तलब कर लिया गया है। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ये इजलास तलब किया गया है। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुहर्रम अल हराम के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, पानी की फराहमी, सफाई, बिजली की, गैस की फराहमी के हवाले से अहम इजलास जो है आज वज़ीर हाउस में तलब कर लिया। इजलास पर 3:30 बजे वज़ीर हाउस में होगा। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सेनेटर वक़ार मेहदी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शिरकत करेंगे। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन, IG सिंध जावेद आलम ओडो भी शिरकत करेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर वसीम शमशाद, सेक्रेटरी सैयद ताहिर हुसैन सांगी, सेक्रेटरी औकाफ अख्तर हुसैन बुख्ती, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC, एडिशनल IG कराची, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, CO के इलेक्ट्रिक, MD सुई सदर्न गैस कंपनी, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अलावा उलमा अकराम भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में तमाम जो शिरकत करने वाले उनसे मुशावरत के बाद खासतौर पर कराची समेत सूबे भर में अमन अमान की जो सूरत हाल है मुहर्रम अल हराम के हवाले से उनका जायजा लेकर हतमी इंतजाम को हतमी शिकल दी जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी, सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ महकमों को गाइडलाइन दी जाएगी जो आज के इजलास में फैसले होंगे, जिसके बाद उन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने आज अहम इजलास तलब किया जिसमें अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मान कराची के महकमे इंजीनियरिंग को अहम टास्क दे दिया। शहर में इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स की फौरी बहाली की हिदायत। जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों के एतराफ सड़कों की मुरम्मत मुहर्रम से कबल मुकम्मल की जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کو اہم ٹاسک دے دیا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے محکمہ انجینئرنگ کو محرم الحرام سے قبل جو ہے جلوسوں کی گزرگاہوں اور شہر میں موجود تمام امام بارگاہوں کی اطراف جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کی فوری مرمت کی میئر کراچی نے ہدایات دی ہیں، جبکہ یہ کہا ہے کہ جلوسوں کی گزرگاہوں کے اطراف سے جو ہے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ میئر کراچی کی جانب سے محکمہ انجینئرنگ کو ہدایت دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف جو شہر میں امام بارگاہیں اور جلوسوں کی گزرگاہیں ہیں وہاں پر سڑکوں کی فوری طور پر مرمت کی جائے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ محرم الحرام سے قبل جو ہے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ان کی جانب سے ہدایات جو ہے محکمہ انجینئرنگ کو دے دی گئی ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہوں کے اطراف ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سٹی وارڈنز بھی جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی اور علائشوں کی بروقت منتقلی کو یقینی بنانے کا عزم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ضلع وسطی میں کنٹیجنسی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ رضوان، بتائیے گا سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے محرم الحرام کے لیے کیا خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، محرم الحرام کی آمد ہے اور اس سلسلے میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے کنٹیجنسی پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ امپلیمنٹ کا بھی اس پہ آغاز ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر بات کی جائے تو شہر کا سب سے بڑا گنجان آباد یہ ڈسٹرکٹ ہے اور یہاں پہ جو عزاداران ہیں ان کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد آرائی، ان سے جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بتائیے گا کتنے مقامات ہیں اور محرم الحرام کا جو کنٹیجنسی پلان ہے اس پہ امپلیمنٹ کس طرح ہوگا؟ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم نے بہت اچھا انتظام کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے۔ اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہمارا جو کنٹیجنسی پلان ترتیب کیا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کم و بیش مجالس، امام بارگاہ اور جلوس کی جو گزرگاہیں ہیں وہ تقریباً 350 سے پلس ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آلریڈی اپنا جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے انتظامات ہم نے پہلے سے ہی شروع کر چکے ہیں، لیکن ان 10 دن میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہماری جو ٹیم ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی، وہ ہم نے سائیکل رکشوں پر ترتیب دی ہے، جس میں 3 لیبر اور ان کے ساتھ ان کا سپروائزر ہوگا، جو کہ 24 آورس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری جتنی بھی گزرگاہیں ہیں، مجالس ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، مین روڈس ہیں، وہ مستقل ہمارا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ خدمت کرتا رہے گا، صفائی ستھرائی کے انتظامات کرتا رہے گا۔ اور موسٹلی جو بڑے جلوس ہیں، بڑی امام بارگاہ ہیں، وہاں پر تو ہم نے 24 گھنٹے اپنی ڈپلائمنٹ کی ہے کہ اسٹاف چینج ہوتا رہے گا، گاڑیاں وہاں موجود رہیں گی، لیکن ہمارا اسٹاف وہاں پر اویلیبل رہے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ نیو کراچی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں سے بھی جو ہے جلوس وغیرہ برآمد ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، تو ان کٹھن حالات میں جو ہے کس طرح مینیج کریں گے؟ اچھا، اس میں یہ رہا ہے کہ چونکہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، ڈیفینیٹلی کچرا ہم اٹھائیں گے تو سیوریج والے اپنا کام کر پائیں گے۔ اسی طرح سب کے ساتھ ہمارے کوآرڈینیشن ہے، اے ایم سی کے ساتھ، میئر صاحب کے ساتھ اور منسٹر صاحب کے ساتھ۔ تمام اداروں کو آن بورڈ لیا گیا ہے تاکہ عزاداران کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ جی، یہاں آپ کو بتائیں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا سلسلہ برقرار۔ 100 انڈیکس 1,75,587 کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری سرگرمیوں میں مثبت رجحان بدستور جاری ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا سلسلہ برقرار ہے۔ 100 انڈیکس میں 3,187 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,75,587 کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری سرگرمیوں میں مثبت رجحان بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کاروباری ہفتے کا روز ہے اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب کاروبار کا آغاز ہوا تو ابتدا سے ہی ہم نے جو ہے وہ تیزی دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ 100 انڈیکس میں ابتدا میں ہی تقریباً 4,000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 1,00,000 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی 100 انڈیکس میں 3,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوتا ہے تو کبھی جو ہے وہ 4,000 سے زائد پوائنٹس ہم نے دیکھا ہے کہ آج بلند ترین سطح گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو سرمایہ کار ہیں وہ شیئرز کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں بالخصوص اپنے کیمرہ دھاڑی سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں ٹریڈنگ بورڈ
کہ بڑی تعداد میں جو مختلف سیکٹرز کی کمپنیز ہیں جن کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آٹوموٹیو سیکٹر سمیت بیشتر سیکٹر ایسے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 انڈیکس کی جو کمپنیز میں مسلسل ان کی شیئرز میں جو ہے وہ تیزی دکھنے میں آ رہی ہے۔ جو شیئر شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے جو شیئرز میں تیزی ہے اور بہت کم فیگرز دیکھ رہے ہیں جو کہ ریڈ کلر میں ہیں جن کی شیئرز میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ پہ مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ٹریڈرز ہیں ان سے ہماری گفتگو یہ کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد آج جب مارکیٹ کھلی ہے تو بجٹ میں جو حکومت کی جانب سے مثبت اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس میں بالخصوص مختلف سیکٹرز میں جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کیا، خصوص ریل سیکٹر کو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مثبت پڑا ہے جو سرمایہ کار ہیں ان میں جو ہے وہ شیئرز کی خریداری میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدے کی خبریں اس کے سامنے آئی ہیں اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ میں ہم مسلسل مثبت رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بسیم، آپ کا شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 49% ماہرین کی شرح سود برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ 49% شرکاء کا شرح سود میں اضافے کے بھی حامی ہیں، صرف 2% ماہرین شرح سود میں کمی کے حامی نکلے۔ ٹاپ 9 ریسرچ سروے کے مطابق شرح سود برقرار رہنے کے امکانات روشن، 20% ماہرین کی افراط زر 10% سے زائد رہنے کی پیش گوئی۔ مالی سال 2027 میں اوسط مہنگائی 8 سے 8.5% رہنے کا امکان۔ ماہرین کی اکثریت نے روپے کے استحکام کی توقع ظاہر کر دی، ڈالر 280 سے 290 روپے کے درمیان رہنے کی پیش گوئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کا اجلاس 49% ماہرین کی شرح سود برقرار رہنے کی پیش گوئی، 49% شرکاء شرح سود میں اضافے کے بھی حامی، صرف 2% ماہرین شرح سود میں کمی کے حامی نکلے ہیں۔ ٹاپ 9 ریسرچ سروے کے مطابق شرح سود برقرار رہنے کے امکانات روشن، 20% ماہرین کے افراط زر 10% سے زائد رہنے کی پیش گوئی۔ مالی سال 2027 میں اوسط مہنگائی 8 سے 8.5% رہنے کا امکان۔ ماہرین کی اکثریت نے روپے کے استحکام کی توقع ظاہر کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں جب ملکی معیشت کے حوالے سے اہم دن ہے، اسٹیٹ بینک مالٹی پالیسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اجلاس کی سربراہی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کر رہے ہیں۔ معاشیہ کے کرنٹ اکاؤنٹ اب جو موجودہ ایک ماہ میں کیا رہا ہے، تجارتی خسارہ کیا رہا ہے، دیگر جو ادائیگیاں وہ کتنی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے سب سے اہم بات کہ پاکستان کے ترسیلات زر ایک ماہ میں جو ہے 4 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہوئی ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا لیا جائے گا، جس کے بعد مالٹی پالیسی کمیٹی جو ہے آج شام کو جو ہے پالیسی بیان جاری کرے گی۔ اور ٹاپ 9 ریسرچ نے جو مارکیٹ سروے کیا ہے 49% کی رائے میں شرح سود جو ہے 11.5% برقرار رکھنے کی توقع ظاہر کی ہے، جبکہ دیکھا جائے 2% کی رائے میں شرح سود میں جو ہے اس میں دیکھا جائے کہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن 50% جو ہے میجر انہوں نے کہا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، جس میں سے 34% کی رائے میں کہا گیا ہے کہ شرح سود میں 50 بیسس، جبکہ باقی جو بچیاں ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی 100 بیسس تک توقع کر رہے ہیں کہ شرح سود بڑھ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے میں جو اتار چڑھاؤ ہوا ہے، خام تیل کے بعد ریلیکسیشن آئی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، اور جو مہنگائی کی رفتار ہے اس پہ جو ہے کمی اس کو توقع جس کے اوپر کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود جو ہے وہ 11.5% برقرار رہے گا۔ اب یہ پالیسی بیان جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج شام کو جاری ہو، پریس ریلیز کے ذریعے جو تقریباً کیونکہ ابھی مالٹی پالیسی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ، ساتھ رہیے گا۔ ایران امریکہ معاہدے کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4% تک کم ہو گئیں۔ برطانوی خام تیل 83.70 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 3.75 ڈالر کمی، 80.76 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی زبردست تیزی۔
कोरियन स्टॉक मार्केट में 5.7% और जापान की स्टॉक मार्केट में 5% इजाफा हो गया। इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट में 2 और चीनी स्टॉक एक्सचेंज में 1% इजाफा हुआ। हांगकांग के स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा हुआ है। ईरान अमरीका मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। बरतानवी खाम तेल $83.70 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.75 कमी, $80.76 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी ज़बरदस्त तेजी। सोने की कीमतों से मुतालिक बात कर लेते हैं। सोने की आलमी कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा हो गया। सोने की कीमत $4,219 से बढ़कर $4,305 फी औंस तक पहुंच गई। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। फी तोला सोना 8,000 रुपये से ज़ायद महंगा होने की तवक्को है। सोने की आलमी कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा हो गया। सोने की कीमत $4,219 से बढ़कर $4,305 फी औंस तक पहुंच गई। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। फी तोला सोना 8,000 रुपये से ज़ायद महंगा होने की तवक्को है। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी बाजार में सरमायाकारों की जानिब से सोने के सौदों में महफूज सरमायाकारी। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $4,219 से बढ़कर $4,305 फी औंस पर पहुंच गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में बड़ा इजाफा मुतवक्किल है। यहाँ आपको बताएं, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का मामला सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई से। जी शौकत, आगाह कीजिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उसके अहल खाना के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। उनके खिलाफ आज डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके अहल खाना की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तों पर जो समाअत है वो 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। डॉक्टर आरिफ अलवी की जो वकला टीम है उनके एक रुकन हाशिम सहरानी मेरे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं कि आज क्या कार्रवाई हुई है और बेसिकली ये केस है क्या। मुझे ये बताइएगा, ये आज प्रोसीडिंग क्या हुई इसमें? जी देखें, ये बेसिकली एक इंक्वायरी है जो NCCI ने इनिशिएट की हुई है एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़, जिसमें जो है उन्होंने तमाम तर फैमिली के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। डॉक्टर साहब के ख़ुद के, उनकी अहलिया के, उनके बेटे के, उनके बहू के, उनकी बेटियों के, उनके दामादों के, पूरी कंप्लीट जो फैमिली है उनके। हालांकि जो बेटियां हैं वो पाकिस्तान में रहती भी नहीं हैं, बाहर रहती हैं, दूसरे ममालिक में रहती हैं, हालांकि उनके भी जो है अकाउंट्स वो बंद है। ये इंक्वायरी जो है वो इस बेस पे की गई। अच्छा, ये ठीक है, बैंक अकाउंट सारे बंद किए हैं, तो उनका फिर गुजर सफ़र कैसे चलता है? कोई बैंक अकाउंट छोड़ा भी है? देखिए वो उनका एक ज़ाती तरीक़ेकार है, वो किस तरह से अपना बैंक अकाउंट चलाते हैं। हालांकि इस वक्त जो है की सूरत हाल है, हालांकि उनकी एक क्लैन बैंक अकाउंट्स जो है वो बंद हैं। सो ये इंक्वायरी जो है उनके ऊपर एक ब्लेसफेमी एलिगेशंस के ऊपर बनाई गई है और ये NCCI ने की है। हालांकि मज़ाक़ेज़ बात यह है कि NCCI ने जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, NCCI के तो अपने रूल्स ही फ्रेम नहीं है। NCCI तो अभी जो है वो वजूद में आई है 26वें तरमीम के बाद, और अब अदालत ने जो है वो इन्होंने टाइम मांगा है DAG साहब ने कि जो है सरकारी वकील ने कि आप जो है हमें ये रूल्स तो प्रोवाइड करें। वो कहाँ है नोटिफिकेशन जिससे जो है DG NCCI को ये पावर है कि वो किसी भी जो है लोगों के पाकिस्तान में किसी भी शहरी के जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अदालत के पास ये अख्तियार है, वो फैसला कर सकती है, क्योंकि इसमें जो बेसिक राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जी, गैर कानूनी असलहा बरामद होने का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में समाअत। अदालत ने मुलजिम सुफियान की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी, गैर कानूनी असला बरामद होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुलजिम सुफियान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है और उसे 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। साथ ही जेल इंतज़ामी को ख़त इरसाल कर दिया है कि मुलजिम अगर किसी और केस में नामजद नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम से असला बरामद हुआ था और वो असलहे का लाइसेंस पेश नहीं कर सका था, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ थाना डॉग्स में सिंध आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी,
उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर की मुकदमात पर समात। पुलिस ने मनशियात और गैर कानूनी असलहा केसेस के उबूरी चालान जमा करा दिए हैं। प्रोसिक्यूशन ने 2 मुकदमात के उबूरी चालान पर एतराज़ात आयद कर दिए। मुलजमान की जायदादों की मुकम्मल तफसीलात हासिल न करने पर एतराज़, अहले खाना के नाम पर मुमकिन जायदादों की छानबीन ज़रूरी करार, जराइम की आमदनी से बनाई गई जायदादों की तफसीलात तलब, मनशियात और असलहा की फ्रांसिक व केमिकल रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल न हो सकी। तहकीकात मुकम्मल न होने के बायस उबूरी चालान अदालत में पेश। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होने का इंकशाफ, कोकेन से हासिल रकम शरीक मुलजमान के अकाउंट में मुंतकिल होने का दावा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात। पुलिस ने मुकदमात के उबूरी चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी हैं। प्रोसिक्यूशन ने 2 मुकदमात में उबूरी चालान पर एतराज़ात आयद कर दिए। यहाँ आपको बताएं, BRT रेड लाइन मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। मिक्स ट्रैफिक लेन की बहाली के लिए FWO मैदान में आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत के मुताबिक मिक्स ट्रैफिक लेन को बहाल करने का काम जारी। रेड लाइन मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट ताहाल किसी को नहीं दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ और यूनिवर्सिटी रोड जिसे कराची के लेफ्ट लाइन कहा जाता है, उसका एक बड़ा मसला ये है, यहाँ पर रेड लाइन मंसूबा जो 26 से 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, मलिर रोड से नुमाइश तक, उस रोड के काम ने, उस मंसूबे के काम ने जो है वो इसको जो वो शदीद तबाहाली का जो वो शिकार कर दिया है। जैसे कि जो है वो गुज़िश्ता 2 माह पहले जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुका है और जो कॉरिडोर के साथ साथ जो मिक्स ट्रैफिक लेन है उसकी ट्रैफिक रवानगी बहाल रखने के लिए जो है वो FWO को जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 1.5 माह के अंदर हम देख रहे हैं कि FWO ने काफ़ी हद तक जो वो काम संभाल लिया और काफ़ी हद तक जो वो काम किया भी जा रहा है। लोगों से जब हम बात करते हैं, लोग इस पर जो मुतमईन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि अब काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इतने अरसे से यहाँ पर सिर्फ खुदाई होकर छोड़ दिया गया था, कभी कोई क्रेनें, कभी कोई मशीनें अरसे में 6-6 महीने में एक दफ़ा नज़र आती थी। अब आप इस वक्त भी मेरे कब में देख सकते हैं, इतवार का रोज़ हो, छुट्टी का दिन हो या फिर शदीद गर्मी हो, वर्किंग डे हो, लॉकडाउन हो या ना हो, ये जो है वो अपना काम जो है वो यहाँ पर जो वो 24 घंटे करें, ताकि जो लोगों के लिए जो मिक्स ट्रैफिक लाइन का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया गया है, वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि 90 दिन में जो है वो मिक्स ट्रैफिक लाइन को जो वो बहाल किया जाए, ताकि शहरियों का मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना हो। ना सिर्फ हम ये देखते हैं, तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर का ये पॉइंट है, यूनिवर्सिटी रोड, नीपा, हसन स्क्वायर, सफूरा, जहाँ पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना। तो अब FWO के मिक्स ट्रैफिक लाइन के बाद जो वो शहरियों की परेशानी में जो वो कमी आएगी। लिहाजा जो BRT रेड लाइन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अब तक किसी को नहीं दिया गया है। इस कॉरिडोर पर जो वो अभी भी काम होना जो है वो हम देख रहे हैं कि बाकी है काफ़ी हद तक, और इस वक्त कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा। जी बुलेटिन में बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। शहरी कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद। शहर में तेज़ रफ्तार हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक जाएगा, जबकि रवां हफ्ते मौसम बेहतर रहेगा। गर्मी की शिद्दत हवाएं चलने के बायस कम महसूस होंगी, जबकि हवाओं की रफ्तार 45 से 40 की हो सकती है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइए। आज बिल्कुल शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद है, जबकि शहर कायद में जो है हवाएं चलने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत में भी जो है वो 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि मौसम कब तक बेहतर रहेगा, आज मौसम कैसा रहेगा और हवाएँ, समुद्री हवाएँ कब तक बहाल रहेंगी? देखें जी, आज का तो आपने बता दिया कि टेम्परेचर तकरीबन तो 34 से 36 के दरमियान में रहेगा और ये सिलसिला जो तकरीबन अब वीक इसी तरह ही है, बल्कि प्रोलॉन्ग रहेगा। इस दौरान समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, क्लाउड कवर भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से रात गए या सुबह के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है, जैसे कि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा। और ये सिलसिला अभी फॉर अ वीक ऐसे ही रहेगा। समुद्री हवाएं भी बहाल रहेंगी, उनमें शिद्दत भी रहेगी, यानी कि हवाओं की रफ़्तार भी तेज़ रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। क्लाउड कवर भी तकरीबन 50 से 90% रहेगा। ताहम दोपहर के औकात में थोड़ा सा क्लाउड कवर कम होगा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस हो सकती है। में रवां अगर हम हफ्ते बात कर लें तो मौसम अच्छा रहेगा, वक्फे से तेज़ रफ्तार हवाएं भी चलती रहेंगी, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।